असम के शोणितपुर जिले के अंतर्गत भोजपाड़ा में नवनिर्मित ढेकियाजुली उपजिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का आज शुभ उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की एक अनोखी सोच के आधार पर तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असम पुलिस को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से अन्य जिलों की तरह शोणितपुर जिले में भी जनसंख्या के अनुपात में 4 उपजिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किए गए हैं। उन्हीं में से आज पहला उपजिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औपचारिक शुभारंभ किया गया। शोणितपुर जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अधीनस्थ ढेकियाजुली उपजिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभ उद्घाटन ढेकियाजुली क्षेत्र के विधायक तथा असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने किया। असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल के साथ इस शुभ उद्घाटन समारोह में शोणितपुर जिला आयुक्त आनंद कुमार दास, असम पुलिस के महानिरीक्षक प्रशांत सागर चांगमाई, शोणितपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण पुरकायस्थ, ढेकियाजुली उपजिला आयुक्त घोतीवा बरा, असम गण परिषद के शोणितपुर जिला अध्यक्ष रतुल कुमार नाथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जन शैकिया, ढेकियाजुली सर्किल अधिकारी नयन ज्योति पाठक, गुप्तेश्वर जिला परिषद सदस्य निर्मल दास, ढेकियाजुली नगर परिषद अध्यक्ष सुष्मिता दास। जिला आरक्षी अधीक्षकर कार्यालयत আপুনি आरक्षी अधीक्षक हिसापे दायित्वभार ग्रहण কৰিছে কি বাৰ্তা থাকিব ৰাইজৰ? আজি এটা স্মৰণীয় দিন। এই স্মৰণীয় দিনত আজিৰ তাৰিখত এই ঢেকিয়াজুলি সমজিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়টো উন্মোচন হৈছে। আমাৰ সন্মানীয় স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল ছাৰৰ জৰিয়তে আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ডিচি ছাৰ, SSP ছাৰ, IGP ছাৰ সকলো উপস্থিত থাকে আৰু সমূহ ঢেকিয়াজুলি ৰাইজৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল তেখেতলোকো উপস্থিত থাকে। আৰু মই এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিম যে যিহেতু কো ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি হৈছে, অসম চৰকাৰে কো ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে মোক নতুনকৈ জইনিং কৰাইছে, যাতে মই যিখিনি মোৰ কৰণীয় কাম আছে আৰু যিখিনি মই ইয়াৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ আছে, সেই অভাৱ অভিযোগখিনি মই যদি নিষ্পত্তি কৰিব পাৰোঁ। কাৰ্যালয় অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম কি ক'ব? সুবিধা লাভ কৰিব। সুবিধা প্ৰথম কথা হ'ল থানাত যেতিয়া যায় মানুহবোৰে, কিছুমান মানুহে মানে গুৰুত্ব নাপায়, বহুত দেৰি বহি থাকে, তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ওচৰতে থকা সমজিলাৰ উপায়ুক্ত অধীক্ষক কাৰ্যালয়লৈ আহি পেলাই ক'ব পাৰিব যে মোৰ যিটো গোচৰ লৈ আহিছোঁ এইটো গুৰুত্ব দিয়া নাই থানা, বা কাৰোবাৰ যদি গোচৰ কিছুমান থাকে, ধৰক পক্ষপাতিত্ব কৰে অনুসন্ধানকাৰী বিষয়া আয়োগসকলে, তেতিয়া তেওঁ আহি পেলাই সমজিলা অধীক্ষকক ক'ব পাৰিব যে এইটো কেছটো মোৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কৰি আছে, আপুনি এইটো চাওক। তেতিয়া অধীক্ষকে কথাটো গম পাব, গম পাই লগে লগে তেওঁ সেইটো বিতংকৈ চাব পাৰিব। নহ'লে ইয়াৰ পৰা আগতে কি হৈছিলে, তেজপুৰলৈ যাব লাগে, মানুহজন গ'ল তেজপুৰলৈ, গম পালে অধীক্ষক ওলাই গ'ল ৰঙাপাৰালৈ, তেওঁ অহা যোৱাটো এনেই গ'ল, পিছদিনা তেওঁ নগ'ল আৰু লগতে এটা আফচোচ থাকি যায় আৰু SP ডাঙৰ অফিচ লগ কৰিম নাই এবাৰ সময় দিব নিদিয়ে, এই গোটেই অসুবিধাটো নাইকিয়া হৈ গ'ল সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে। সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো এটা পৰম ন্যায় পাবৰ কাৰণে পৰম এটা পথ, সেইটোৱেই।